ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ଯୋଗୁ ସାଉଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ରହି ପଢି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଠାରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଇ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାର କରେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି କରୁଣାରୁ ଆଜି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମକୁ ଏଇ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କରି କରୁଣାକୁ ଆମମାନେ ମନ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ସେ ଯେ ଆମ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଏବେ ଶୁଭିଲା। କାହିଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ନା ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କରି ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଆଜିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଯେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବନ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୋଳି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମଙ୍କ ଟୁନୁ ମାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଜିର ଏଇ सेवा उपासना को प्रभु समर्पित करेंगे। आरंभ प्रार्थना पढ़े। जी में उपस्थित समस्त माँ भौनी के ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आसंत प्रार्थना करब। धन्यवाद 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 प्रभु तुम्हारे धन्यवाद दिए आज सुंदर दिनेर जন্য प्रभु ओ दयामय पिता प्रभु তুমি আবার একটা বুধবার তুমি আমাদের জীবনে যোগ করে দিলে প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিয়া শেষ নেই প্রভু। তুমি আমাদেরকে সুন্দর করে জাগ্রত করে তুমি আমাদেরকে রাখেছো প্রভু, তার জন্য ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু আজ এই ক্ষুদ্র প্রভু মহিলা ফেলোশিপ প্রভু তুমি তুমি আনয়ন করেছো প্রভু, তার জন্য ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও দয়াময় প্রভু যে প্রভু গীত গাইব প্রভু সেই ভৌনিকে আশীর্বাদ করে এবং যে ভৌনি বাইবেল রিডিং করবো তাকে তুমি দয়া করো, সঙ্গে থাকো, তারা সুন্দরভাবে যেন সুন্দরভাবে যেন পরিচালিত হতে পারে প্রভু। বিশেষ করে পরিচালিত ভৌনিকে আশীর্বাদ করে প্রভু, সে সুন্দরভাবে যেন পরিচালনা করি পারে এবং প্রথম থেকে শেষ সে সুন্দর করে পরিচালিত হতে পারে প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু আজকে সুন্দর সুন্দর দিনের জন্য প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু যে ভৌনি প্রভু আজি তোমার বাক্য আনবো প্রভু, তাকে তুমি দয়া করো, আশীর্বাদ করো, তাকে লুকাও ঝুকাও প্রভু, সে তার নিজস্ব মুখ ঋষিত না প্রভু, তোমার মুখ ঋষিত যেন বাক্য সে প্রচার করি পারে প্রভু। ও
দয়াময় পিতা প্রভু যে ভଉଣୀ প্রভু আজি কুইজ প্রভু আছে প্রভু সে কুইজ করেছেন প্রভু তাকে তুমি আশীর্বাদ করো সে সুন্দরভাবে কুইজ প্রোগ্রাম প্রভু করতে পারে প্রভু সঙ্গে থাকো যারা প্রভু প্রার্থনাতে যোগ দেব প্রভু তাকে তুমি সকলকে আশীর্বাদ করো প্রভু প্রভু এখনো পর্যন্ত যারা যারা জুড়ি হয়ে পারি নাই প্রভু তাদেরকে তুমি দয়া করো আশীর্বাদ করো প্রভু তুমি সকল মহিমা প্রশংসা প্রভু তোমাকে দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো বলে এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু আমেন। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭା ଯାଉଛି ମାଇଁ হ্যাঁ শোনা হচ্ছে ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁନି ତ ମାଇଁ শুনিও ବେଳେ নাকি ବେଳେ କଥା ଯାହା ହଉ ଆଉ শুনিও ପ୍ରଭୁଙ୍କ নাই ଠାରେ ଆଜିର ଉପାସନାର ଭାର ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କର ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଆସୁନି ମାଇଁ হ্যালো ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଗୀତ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇବା ଗୀତ ସହିତ ତାର 136 ପର୍ବ 136 ର ଆଜି ଆମେ 11 ଠାରୁ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୋଗ ନେବା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ ପଢିବି ଆପଣମାନେ ପଢିବେ শুনি হচ্ছে কি মোর কথা হ্যালো କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ସରି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ তাহলে মোর প্রার্থনা শুনি ହେଲା ଶୁଭା ଯାଉଛି ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଶୁଣି ପାରିଲୁ ଶୁଭା ବଢିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଉଛି ଶୁଣାଗଲା ଶୁଣାଗଲା ଶୁଣା ଯାଉଛି ଶୁଭା ଯାଉନି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ମିନିଟ ଗୋଟେ ବାସନ ବୋଧେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ବାସନର ଆବାଜ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ସେ ବୋଧେ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ एकदम क्लियर अच्छी दीदी आपणक आवाज বিন্দু ডিস্টার্ব হচ্ছে তা সে শুনি পারো নাই বিন্দু দিদির মিউট আছে বিন্দু আসা পর্যন্ত ছবি না তো শুরু করে মিউট আছে বিন্দু হ্যালো বিন্দু ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ হ্যাঁ শুনি হচ্ছে তুমি শুনি পারুছ ଏବେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ମୋର ହିଁ ଟିକେ ଗଡବଡ ଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ମାଉସୀ ଆଜି କରିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ না না ରିଡିଂ ଟା করো তুমি কি হচ্ছে তুমি কি বাইরে আছো কি ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଆଜି କଣ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି করো করো ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସାମ ରିଡିଂ କରିବା ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା ଆଜି 11 ଠାରୁ ଆମେ 26 ପଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ସେ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତେ ଶୁଭା ଯାଉନି ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଉଟ ଅଛି ତ ମୁଁ ସାମଟା ରିଡିଂ କରିଦଉଛି
बाकी जहाँ समस्त कार्य अच्छी माउसी रेडी करके बलवान हस्त ओ विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ कहीं मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ मात्र फारो ओ ताहार सैन्य गण को सुख सागर रे ठेली देले से କାରଣ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ जे प्रांतर दे अपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर କାରଣ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ जे महाराज गण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ पराक्रांत राजा मान को संहार कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ किमोरी मान को राजा सिंहन को बद्ध कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ पुनि बासन राजा ओक को बद्ध कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ और से मान को देश अधिकारार्थे देले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ निज दास इस्राएल र अधिकार निमंते देले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ आंभ मान को दिनबस्ता समय रे आंभ मान को स्मरण कले से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ पुनि आंभ मान को विपक्ष गण ठारू आंभ मान को उद्धार करी अछंती से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ ସବୁ प्राणी की आहार दियंती से କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ स्वर्गर परमेश्वरंकर धन्यवाद कर कारण ताहांकर କାରଣ दया ତାହାଙ୍କ ଦୟା अनंत ଅନନ୍ତକାଳ काल ସ୍ଥାୟୀ स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य रे श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पान वर्तमान आम माने व्हाट्सएप माध्यम को जीवा आ प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा कारण प्रभु आम मान को सृष्टि करि अछंती आम मानकर समस्त आवश्यकता देई अछंती निज जीवन को देइछंती सेथि निमंते आम माने गौरव प्रशंसा करिबा वर्तमान ए समय मध्य प्रभुंकर आराधना करबा निमंते मु आह्वान करे आम मानक गहन रे अछंती सरिता सिस्टर त्याग को आसीबे एवं प्रभु को गौरव करिबे गीत माध्यम मरे प्रभुंकर गौरव करिबे इस समय होछि सिस्टर आपण ଅନମ୍ୟୁଟ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପୁଣି ଟୁନୁ ଦିଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ପୁଣି ଟୁନୁ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଟୁନୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା। ନିରାଶ ଜୀବନରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିଚଳିତ ହେବା ସମୟରେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଜି ସେ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ। যদি কেবি হুয়ে মনিরাস করিলে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ। যদি কেবি হুয়ে মনিরাস
करिले दृष्टि पाइछि सांत्वना शेष सम्मुखे सदा जाग्रत যদি কি করিলে দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ যদি কি করিলে দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ রক্ষা কর্তা সিয়ে মোর ছায়া সাহায্য করন্তি মতে পঢ়াই সে রক্ষা কর্তা সিয়ে মোর সাহায্য করন্তি মতে পঢ়াই সে বিচলিত হেবি নাহি সে মোর রক্ষক যদি কেবে ওরে মনিরাস করিলে দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ যদি কেবে ওরে মনিরাস করিলে দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ প্রভু মোর রক্ষা কর্তা মোর দিবস কেবে তাহই মোর রক্ষা কর্তা মোর দিবস কেবে তাহই সূর্য চন্দ্র করিবে মতে আঘাত যদি কেবে ওরে মনিরাস করিলে দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ যদি কেবে ওরে মনিরাস করিলে দৃষ্টি পাইছি সান্তনা শেষ সম্মুখে সদা জাগ্রত মোর সদা জাগ্রত মোর ସଦା ଜାଗ୍ରତ। Thank you. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଆହାର, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆହାର, ଯେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ପୁଣି ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋ ଠାରେ ରହିବ,
ମୁଁ ତାଙ୍କଠି ରହିବି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଆହାର, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଦେୟ, ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ସରି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିବା। ତୁମ ପରମ ପ୍ରସାଦ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପରମ ପ୍ରସାଦ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। ଚରଣେ ଯିବାକୁ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପରମ ପ୍ରସାଦ ପୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମାରେ ଆଉଛି ତମ ପାପ ତୁମ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ତୁମ ପରମ ପ୍ରସାଦ ପୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ପରମ ପ୍ରସାଦ ପୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। କରୁଛି ଅନୁଭବ ରସ ପାଇଛି ମନ ବଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରଣା ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପରମ ପ୍ରସାଦ ପୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। ପରମ ପ୍ରସାଦ ପୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। କରୁଛି ଶ୍ରୀ ପାଦରେ ଦେଉଛି ପ୍ରୀତି ଗାଉଛି ତୁମ ଜୟ ଗୀତି ପ୍ରୀତି ଭାଷା ପ୍ରତି ସଞ୍ଜରେ। ତୁମ ପରମ ପ୍ରସାଦ ପୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପରମ ପ୍ରସାଦ ପୁଞ୍ଜିବାକୁ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଧରି ଉଠେ ପ୍ରଭୁ।
ଚରଣେ ଯିବାକୁ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ କରିବୁତେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ କରିବୁତେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ କରିବୁତେ ପ୍ରଭୁ। थैंक यू। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दउछि प्रभु, तुम नाम रो प्रशंसा करूछि, गौरव करूछि प्रभु। उत्तम रूपे प्रभु आमान को आराधना करबा निमंते सुजोग देलो प्रभु, समस्त को सुस्थिर मति देलो प्रभु। धन्यवाद दउछि। आजिर वाक्य वक्ता श्रोता पुणे आजिर मीटिंग रो आरंभ रो शेष पर्यंत तुमे सहवर्ती हो। सब धन्यवाद तुमको दे यीशु को नाम रे प्रार्थना करूछि। आमीन। धन्यवाद भणी। आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। अति अर्थपूर्ण गीत आध्यात्मिक गीत द्वारा प्रभु को महिमा करछथि। प्रभु आज जो समय आपन को मोहित कले से उद्देश्य रे आप प्रभु को निमंते व्यवहार रही विशेष करी प्रभु को गौरव करबा सते निज को जो समर्पित कले आमान को मध्य आमान को मन प्राण को मध्य सेही उपस्थिति रे रखिले प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एपरी आगामी दिन मानकर मध्य तांकरी गौरव व्यवहार करंतु। थैंक यू सो मच सिस्टर, अ वंडरफुल वर्शिप। माउसी लीड करिवे कि माउसी? वर्तमान बाइबल अध्ययन को जीवा ए समय परमेश्वर से जीवंत वाक्य अध्ययन द्वारा आम से महिमा विषय आम शुणा आम गहन अच्छी अध्ययन करी शुणाइबे। ए समय आह्वान करे आम प्रिय दीदी विशेष कीर्तिमयी प्रधान दीदी को अनुरोध करे बाइबल अध्ययन साहाय्य करेंगे। इस समय होची आपन समस्त भौणी मान को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। बिंदु भौणी को मध्य धन्यवाद देबे। आमर एठी प्रबल वर्षा एबे टिके छाड़ी जाईची, करंट भी नाही। आ जो भौणी गीत गाइले मते क्लियरली किछि सुना गलानी। मोर वॉइस मध्य आपण मान को सुना जीवो कि नै म जानि पारुनी, नेटवर्क प्रॉब्लम रहूची। और जहाँ भी हो आसंतु आम माने पवित्र बाइबल रो किछि अंश पढ़िबा। ताहा आपण माने पाइबे हितोपदेश 27 पर्व। हितोपदेश 27 पर्व। तुम्बे कालीर विषय रे दर्प कथा कुह नाही, जेहेतु एक दिन कौन उत्पादन करिब ताहा तुम्भको जणा नाही। अन्य लोक तुम्भर प्रशंसा करू, मात्र तुम्भर निज मुख ताहा न करू। अपर लोक करू, मात्र तुम्भ निज अष्ट ताहा न करू। पत्थर भारी ओ बाली गुरु, मात्र अज्ञानर विरक्ति से दुईरु भारी। कोप तुरंत ओ क्रोध प्रलयकारी, मात्र अंतर्ज्वाला आगरे किए ठिया होई पारे। गुप्त प्रेम ठारू प्रकाशित अनुजोग भल, प्रेमकारी क्षत विश्वास्य, मात्र शत्रुर चुंबन बहुल। तृप्त प्राणी मोहुचाक को घृणा करे, मात्र क्षुधार्थ प्राणी की तिक्त द्रव्य सबु मिष्ट। जेउ लोक अपना स्थान छाड़ी भ्रमण करे, से बसारू भ्रमणकारी पक्षीर तुल्य। तैल और सुगंधी धूप मन को आह्लादित करे, मनर मंत्रणारु जात मित्रर मिष्ठता तद्रूप करे। निजर बंधु को और पितार बंधु को त्याग कर नाही। पुणी तुम्भर विपद दिन रे अपना भाईर गृह को जाओ नाही। दूरस्थ भाई ठारू निकटस्थ प्रतिवासी भल। हे मोहर पुत्र ज्ञानवान हुआ, ओ मो मन को आह्लादित कर। तहिरे मु अपना निंदक को उत्तर दे पारिबी। चतुर लोक विपद देखि अपना को लुचाए, मात्र असतर्क लोक आग बढ़ी शास्ति पाए। अपरिचित लोक पई जे लगा हुए ताहार वस्त्र निय, पुणी जे पर स्त्री पई ही जामिन हुए ताहाको बंधक रख। जेउ लोक अति प्रभात रे उठी अपना मित्र को उच्च रबरे आशीर्वाद करे, ताहार सेही कर्म द्वारा ता प्रति अभिशाप रूपे गणित हेब। भारी वृष्टि दिन रे अविरत बिंदुपात ओ कलिहुडी स्त्री ए दुई एक समान अटंती।
ଯେ ତାକୁ ଅଟକାଏ ସେ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଏ ଓ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତୈଳ ଉପରେ ପଡେ। ଯେପରି ଲୁହାକୁ ସତେଜ କରେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ବନ୍ଧୁର ମୁଖ ସତେଜ କରେ। ଯେ ଏହି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ତହିଁର ଫଳ ଖାଏ। ପୁଣି ଯେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଥାଏ, ସେ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଯେମନ୍ତ ଜଳ ମୁଖ ଦେଖାଏ, ତେମନ୍ତ ହୃଦୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଯେମନ୍ତ ପାତାଳ ବିନାଶ ସ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ତେମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ କେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ। କୋଇରେ ରୂପା, ଉହ୍ନାଇରେ ସୁନା, ପ୍ରଶଂସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭେ ଗହମ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିଲେ ହେଁ ତାହାର ଅଜ୍ଞତା ଛାଡିଯିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମେଷପଲର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ପୁଣି ଆପଣା ପଶୁପଲ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମନୋଯୋଗ କର। କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ଓ ମୁକୁଟ କଣ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ଘାସ କଟା ହେଲେ କଅଁଳ ଘାସ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଆଉ ପର୍ବତମାନର ତୃଣ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ। ମେଷ ଛୁଆମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ପୁଣି ଛେଳି ତୁମ୍ଭ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ରୂପ ଅଟେ। ପୁଣି ଛେଳି ଦୁଧ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ପରିବାରର ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଜୀବିକା ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆଉ ଅତି ଉପଦେଶକ ବାକ୍ୟ, ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭର୍ସ, ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଜିସାୟ 40:31। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ sister। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ସକାଶୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର କରୁଣା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଳାପ 3:22। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ କହିବି ଧାର୍ମିକ ଅନେକ, ମାତ୍ର ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ ହୁଅ। ଶାନ୍ତି ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ। ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ରୂପେ ତୁମେ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ ସେଥିରେ ଆହୁତ ହୁଅ। ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଭୁଲିଗଲି। ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହେଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଜୀବନର ଜ୍ୟୋତି ପାଇବ। ଯୋହନ 8:12। ଧନ୍ୟବାଦ sister। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি তাহা হইতে ভীত হইব নাই।
সদাপ্রভু আমার জীবন দুর্গ, আমি কাহা হইতে ভীত ত্রাসযুক্ত হইব। গীত সঙ্গীতের 27 পদ। ধন্যবাদ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ Praise ତୁମର ଶରୀର ବଧ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ତୁମର ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ଉଭୟକୁ ନରକରେ ବିନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଭୟ କର। ମାଥ୍ୟୁ 10:28। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? Praise the Lord. Praise the Lord. ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସୁନିତା, କିଏ ଯଦି କହିବା ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଝିଅମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇବେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟର ସୁଶୀଳା। ସେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳିତ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବାଇବଲ ଅଛି ଦୟାକରି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ବନ୍ଦ କରିବି ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଛି। ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ମିଶରକୁ ଯିବାକୁ କଣ ବାଧା ଦେଉଥିଲା? ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ନବା ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣିଲେ ସେ ଶସ୍ୟ ଦେବେନି। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମିଶର କିଣା ଠାରୁ ବହୁ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା। ନା ସେମାନେ ମିଶରର ଶାସକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ୟାମିନକୁ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ୟାମିନକୁ ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ବୋଥ ଆନ୍ସର୍ସ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ସର୍। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିରାପଦରେ ଫେରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା? ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାକୁବ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମିଶରର ଶାସକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଡିମ୍ବୁରି, ମହୁ, ରୂପା, ଛେଳି କ୍ଷୀର ନା ବାଦାମ? ମଧୁ ଆଉ ବାଦାମ। ମଧୁ ଆଉ ବାଦାମ। ହଁ କରେକ୍ଟ, ମଧୁ ଆଉ ବାଦାମ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମିଶରର ଶାସକଙ୍କ ଘରକୁ ଅଣାଗଲା ସେତେବେଳେ ଯାକୁବର ପୁତ୍ରମାନେ କଣ କଲେ? ଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଦିନ ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଘରକୁ ଅଣାଗଲା ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଘରକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଫେରିଲେ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ। ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ, ଆଉ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରିବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠାଇ ବାଇବଲ ପଢିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରାଇଲେ। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗରୁ ବିନାମିଣ୍ଡ ଭାଗ 5 ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାନ କରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଦିଦି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ପଢିକି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 44 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଏମିତି ହିଁ ପଢୁଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଅଛି, ଆମେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ଇଂରାଜୀରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାପସନ ଅଛି। ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ବାଇବଲ ଯଦି ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ହୁଏତ ବୁଝିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ। Now the famine was still severe in the land. So when they had eaten all the grain they had brought from Egypt, their father said to them, "Go back and buy us a little more food." But Judah said to him, "The man warned us solemnly, 'You will not see my face again unless your brother is with you. If you will send our brother along with us, we will go down and buy food for you. But if you will not send him, we will not go down, because the man said to us, "You will not see my face again unless your brother is with you." Why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother?" The man questioned us closely about ourselves and our family. "Is your father still living?" he asked us. "Do you have another brother?" We simply answered his questions. "How were we to know?" he would say. "Bring your brother down here." Then Judah said to Israel his father, "Send the boy along with me, and we will go at once, so that we and you and our children may live and not die. I myself will guarantee his safety. You can hold me personally responsible for him. If I do not bring him back to you and set him here before you, I will bear the blame before you all my life. As it is, if we had not delayed, we could have gone and returned twice." If it must be, then do this. Put some of the best products of the land in your bags and take them down to the man as a gift. A little balm and a little honey, some spices and myrrh, some pistachio nuts and almonds. Take double the amount of silver with you, for you must return the silver that was put back into the mouths of your sacks. Perhaps it was a mistake. Take your brother also and go back to the man at once. And may God Almighty grant you mercy before the man, so that he will let your other brother and Benjamin come back with you. As for me, if I am bereaved, I am bereaved." So the men took the gifts and double the amount of silver, and Benjamin also. They hurried down to Egypt and presented themselves to Joseph. When Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his house, "Take these men to my house, slaughter an animal, and prepare dinner. They are to eat with me at noon." The man did as Joseph told him and took the men to Joseph's house. Now the men were frightened when they were taken to his house. They thought, "We were brought here because of the silver that was put back into our sacks the first time. He wants to attack us and overpower us and seize us as slaves and take our donkeys." So they went up to Joseph's steward and spoke to him at the entrance to the house. "Please, sir, we came down here the first time to buy food.
But at the place where we stopped for the night, we opened our sacks, and each of us found his silver, the exact weight, in the mouth of his sack. So we have brought it back with us. We have also brought additional silver with us to buy food. We don't know who put our silver in our sacks. It's all right. Don't be afraid. Your God, the God of your father, has given you treasure in your sacks. I received your silver. Then he brought Simeon out to them. The steward took the men into Joseph's house, gave them water to wash their feet, and provided fodder for their donkeys. They prepared their gifts for Joseph's arrival at noon, because they had heard that they were to eat there. When Joseph came home, they presented to him the gifts they had brought into the house, and they bowed down before him to the ground. He asked them how they were, and then he said, How is your aged father you told me about? Is he still living? Your servant, our father, is still alive and well. And they bowed low to pay him honor. As he looked about and saw his brother Benjamin, his own mother's son, he asked, Is this your youngest brother, the one you told me about? God be gracious to you, my son. Deeply moved at the sight of his brother, Joseph hurried out and looked for a place to weep. He went into his private room and wept there. After he had washed his face, he came out, and controlling himself said, Serve the food. They served him by himself, and the brothers by themselves, and the Egyptians who ate with him by themselves, because Egyptians could not eat with Hebrews, for that is detestable to Egyptians. The men had been seated before him in the order of their ages, from the firstborn to the youngest, and they looked at each other in astonishment. When portions were served to them from Joseph's table, Benjamin's portion was 5 times as much as anyone else's. So they feasted and drank freely with him. ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦି କହିପାରିବେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ରାହେଲ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ? ତାଙ୍କ ବାପା। କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ? ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ନା? ଓକେ, ତାଙ୍କ ଯୋସେଫଙ୍କ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ ଥିଲା? ବୃଦ୍ଧି। ବୃଦ୍ଧି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ନାମ ରାହେଲ ଦେଇଥିଲେ। ଓ ସରି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ over to you ବିନ୍ଦୁ, thank you so much। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରୁ ପୁଣି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବୁଝେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ହଉଛି ସେଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖି ପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଏପରି ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ମନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମନି, ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦିଦି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମହିଳା ସମିତିରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପରେ ମତେ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳିଲା। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୁଇଜ ବି
प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हेउची ता मध्य मोर आग्रह आसी पारुची आ प्रभुଙ୍କ विषय रे मध्य आउरी विषय जानिबा को मु पारुची कारण मु सब विषय एते विषय मु जानि नथिली मु से विषय रे बहुत पछरे थिली प्रभुଙ୍କ दया अनुग्रह रु ए स्थान रे मध्य जॉइन करबा पटु मु मध्य किछि सिखिबा को पारुची सेति पई प्रभु को धन्यवाद दिए आ प्रभु हमरकू आम परिवार प्रत्येक जन को आ 9टी मास मानक सहित सुस्थ सबलता मध्य रे रखिले सेति पई प्रभु को धन्यवाद दिए आ गोटे 10 मासर द्वितीय दिन एई संध्या समय माने को एकत्रित करिसेंती सेति पई धन्यवाद दउची प्रेज द लॉर्ड आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जो चाहना थिला जो ताहा पूर्ण करिसेंती आ प्रभु आपनकर प्रतिपालक पिता परमेश्वर ए पर्यंत पढ़ाइले ताहा आपनकर अनुभव आज साक्ष्य प्रदान करछंती साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव हो आपन मन बहुत बहुत धन्यवाद साक्ष्य देई आ जदी कहारी अछि विशेष करी मो मध्य गोटे साक्ष्य रही माने आमान को ए जून रो मेंबर्स अर्चना रावळ तांको निमंत्रण माने प्रार्थना करि आस्थिलु आ बहुत से असुस्थ थिले मृत्यु मुखरु प्रभु तांको उद्धार करछंती से सुस्थता हेछंती जो आईसीयू रे तांको रखा जायतिला वर्तमान काली संध्या रे तांको वार्ड दिया जायछि पुनी जो ऑक्सीजन तांको दिया जाउतिला वर्तमान से नेचुरल हवा जो प्रयोग करछंती प्रभु तांको संपूर्ण भाव सुस्थता प्रदान करछंती आ जहा रहिछि असुस्थ माने जहा दुर्बल रही प्रभु तांको सुस्थता दियंतु सेति निमंत्रण प्रार्थना रे तोलिबे केवल प्रभु अनुग्रह रु प्रभुकर दया रु से सुस्थता पाइथबारु ए साक्ष्य केवल प्रभु गौरव निमंत्रण प्रकाश प्रभु ए साक्ष्य द्वारा गौरव पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मो आवाज सुना जाउछि समस्त को? हां सुना जाउछि। प्रभुकर महानाम को धन्यवाद दिए प्रभु पुणी 10ମ मासरे प्रभु आम को पदार्पण करिया पई सुजोग देइछंती मोर परिवार को सुस्थ सबल रखी पर्यंत कढ़ी आनी प्रति मुहूर्त रे तांको दृष्टि आम मानक ऊपर थिबा हेतु मु प्रभु को धन्यवाद दिए तो संगे बहुत थर मु जूम मीटिंग रे रिक्वेस्ट जणाए कि मो झियो बहुत दूर को जाए कॉलेज पई आसु आसु राति ही जाए आ प्रत्येक माँ माने बोझर सहित प्रार्थना करथिले आ प्रभु को धन्यवाद दिए प्रत्येकंकर प्रार्थना सुनी आ प्रभु आमन प्रति मनोयोगी परमेश्वर होई आ ए वर्ष मो झियर ग्रेजुएशन कंप्लीट हेची आ सुंदर भाबरे से पास करिथिबा हेतु मो प्रभुकर महानाम को मध्य धन्यवाद दिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर प्रभुकर प्रदान सकाश आज प्रभु गौरव निमंते साक्ष्य प्रदान करछंती साक्ष्य द्वारा परमेश्वर गौरव आपन बहुत बहुत धन्यवाद साक्ष्य दे आउदी जाओ माने साक्ष्य सुनिबा कि पारलु प्रभुकर नाम धन्य हो प्रभु गौरव पान वर्तमान माने केते गुडी विषणी माने प्रार्थना करिया ए समय मध्यरे मो अनुरोध करबी प्रार्थना करिबा निमंते आमान को गहनर संती मिसेस प्रेमांगिनी कर सिस्टर अच्छंती कि हाँ दीदी प्रेज द लॉर्ड नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड नमस्कार आपन को अनुरोध जहा अनुरोध रखबी तहा प्रभु करे अनुरोध रखिबे आमे प्रत्येक देश मान को निमंते आमे प्रार्थना करिबा को देश मान करे जो युद्ध चली आ प्रभु देशर शासनकर्ता मान हृदय मध्य कार्य करंतु शांति और श्रृंखलित भाव देश को रक्षा करने निमंते परिचालित करने निमंते न्यायर सहित सुपरामर्शर सहित जेपरी देश को शासन करेंगे से निमंते प्रार्थना करेंगे पुणी विशेष करी आज हूँ गांधी जयंती गांधी जन्म गांधी गोटाए विषय थिला अहिंसा आउ जिते देश रे आम देश रे गांधी जयंती पालन करा जाउ ए गोटाए शब्द को जेपरी प्रत्येक मनरे रखिबे मनरे पकेबे पालन करिवे सेति निमंते प्रार्थना करबा अहिंसा जहा कि से सब बेले ए शब्द को नै कि प्रत्येक विषय से कहथिले अहिंसा विषय रे
ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଏଇ କେତେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା ପ୍ରେମିକମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହତ୍ ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ, ତୁମେ ସକଳ ଦେବତା ଉପରେ ମହାନ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଇବା ରାଜା, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଏ ମଳା ସମିତି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟ ଧୂଳିକୁ ତୁମେ ଆଜି ଜଡ଼ିତ କଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମିଳିତ ହେଇ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ତୁମର ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଦୟା ପାଇଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛ, ଗଣନା କରିଛ, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜୀବିତ କରି ଆଣିଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲୁ। ଆଉ ପିତା ତୁମର ବାକ୍ୟ ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ମୁଖସ୍ଥ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଲ ବୋଲି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ବାପା। ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦେଶକୁ ତୁମରି ପଦ ତଳେ ରଖୁଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରଭୁ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ, ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧି, ଉତ୍ତମ ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଚଳାଇ ନେବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ପିତା। ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ତାଡ଼ନା, ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ ଆସେ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ପଶନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ମାଡ ମାରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଛ, ବାଛିଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶାସନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଅହିଂସା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେ ପ୍ରକାର ପାଳନ କରିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶେଷ କରି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ପରିଚୟ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ପିତା, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପିତା, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମରି ପଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ ବାପା। ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୟା କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଅ ବାପା। ଯେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମରି ପରିଚୟ ପାଇବେ, ତୁମେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ସେ ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ବାପା, କୋଣେ ଗ୍ରାମେ, ନଗରେ, ସହରେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ବାକ୍ୟ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବଳ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯେ ପ୍ରକାର ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ହେ ପିତା ସେହି ଦିନ ସେହି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ
ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ নত ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦିଅ ଗୋ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବାପା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ଲିପ୍ତ ରହି ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଆଖି ଅଛି ଦେଖେ ନାହିଁ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଶୁଣେ ନାହିଁ ଯାହାର ମୁଖ ଅଛି କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ହସ୍ତ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ପ୍ରଭୁ ଝୁକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ତାହା ମାନଙ୍କର ସେଇ ଜୀବିତମୟ ରାଜା ବାପା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଠାରୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦୂରେଇବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟ କରିବେ ଜାଣିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ତୁମେ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଜୁମରେ ଜଡିତ ହେଇଛୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କଠିନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାଳନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମରି ହଉ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଉତ୍ତର ଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟିଆ ନିବେଦନ ମାଗିଲେ ପିତ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ आमेन बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिटी विषय को गोटी गोटी करी परमेश्वर चरण होइछंती प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत वर्तमान जो माने टेस्टिमोनी देले प्रभु तारे आमे धन्यवाद प्रार्थना देवा ए समय मध्यरे नलिनी सिस्टर अछंती तांको अनुरोध करे साइमन सिस्टर जो टेस्टिमोनी देछंती प्रभु तांको जो सहाय्य कले सेति निमंते प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना देवे से परिवार निमंते मत प्रार्थना रे पठन देवे पुनी आउ सजनी सिस्टर मध्य टेस्टिमोनी देउथिले जे जोथि पाई से प्रार्थना करथिले प्रभु आई पर्यंत तांको सुरक्षा रे पढ़ाई आनिछथि विशेष करे तांको झियोंको विषय से प्रार्थना रे तोଳି धरिथिले आउ अनुरोध भी रखिथिले आ प्रभु तांको ग्रेजुएशन पर्यंत सहाय्य करिसथि प्रभु धन्यवाद प्रार्थना देवे से परिवार पढ़ाई नेबे पुनी केते गुडी पिलान को निमंते मते मु अनुरोध रखिथिले सेमानकर परीक्षा समय रे पिलाने परीक्षा मते देइछथि प्रभु सहाय्य करछथि धन्यवाद प्रार्थना पुनी अर्चना सिस्टर सुस्थ अच्छी धन्यवाद प्रार्थना देवे पुनर्बार सुस्थता प्रार्थना वाक्य विषय प्रार्थना वक्ता विषय प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड भौणी जोहरे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार सुंदर सुजोग पाई धन्यवाद आसंतो आमे प्रार्थना करबा धन्यवाद 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 गौरव 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 महिमा 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 प्रशंसा प्रशंसा स्तुति 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 संभ्रम पूजा अर्चना पाइबा निमंते एकमात्र योग्यवंत परमेश्वर राजा मानकर राजा देव मानकर देव प्रभु मानकर प्रभु महिमा रे परिपूर्ण गौरव रे परिपूर्ण प्रताप रे परिपूर्ण परमेश्वर आमे धन्यवाद दउछु प्रभु तुमरी गौरव करूछु महिमा करूछु प्रभु तुमे आमानकु केते अनुग्रह दया कलो प्रभु तुमर विविध दया सकाश में विनष्ट न होई पिता प्रभु आमे माने जीवित मानक मध्यरे नाम स्थान पाई प्रभु ऑनलाइन माध्यम रे तुमर निकटवर्ती होई आसीअछु सेति पे आमे धन्यवाद दउछु प्रभु हे पिता परमेश्वर प्रभु 2024 मसीहा प्रभु नवम मास पर्यंत प्रभु अति सुंदर भाव आम को अतिबाहित होगा साहाय्य करियछ आमर परिवार मान तुम आशीर्वाद करियछ प्रभु ए दिन मानक पिता परमेश्वर प्रभु सुस्थ स्वास्थ्य आरोग्यता दे तुम धन्यवाद करने निमंते तुम निकट में गौरव करने निमंते तुम साक्ष्य देवा निमंते साहाय्य करियछ राजा आमे धन्यवाद दउछु राजा ए जो सुंदर सुजोग आमको देइअछ साहाय्य करी आसिल प्रभु प्रतिपालक होई आसिल प्रभु आमानकर कोनोसी उत्तम नाही प्रभु पवित्रता नाही प्रभु आमे धन्यवाद दउछु केवल तुमरी प्रेम तुमर दया सकाश प्रभु आम माने 9टी मास को अतिबाहित करी एक नूतन मास रे प्रभु आम माने 10म मास रे द्वितीय दिन रे ए संध्या समय रे तुमर निकटवर्ती हेबा पई हे पिता परमेश्वर अनुग्रह करियछ बोले आमे धन्यवाद दउछु
प्रभु एतले धन्यवाद दौ दौ पिता परमेश्वर प्रभु तुमर पवित्र चरण निकट रे जो भणी पिता परमेश्वर तुमर धन्यवाद करुथिले गौरव करुथिले ए जूम रे जॉइन हैला पर ठारू प्रभु तांको जीवन रे तुमर से वाक्य दे तांको कथा कहि तुमर स्पर्शता दे पिता परमेश्वर तुमर निकटवर्ती हेबा निमंते तुमर आत्मिक उपस्थिति को आसीबा निमंते तांको जो आग्रह देई अछ हृदय मध्य रे जो दीपना दे आसु अछ बापा तुमरी गौरव निमंते साक्ष्य दे अछंती प्रभु तांको परिवार को सुरक्षा दे रखिल एवं 10 मास देखिबा निमंते अनुग्रह प्रदान करियछ आ ए जुम द्वारा प्रभु तांके आशीर्वाद प्राप्त होछंती किछि सिखुछंती पिता तुमरी से वाक्य विषय रे जाणु अछंती पिता परमेश्वर आमे धन्यवाद दोछु प्रभु ए भौणी को आहुरी आहुरी तुमर वाक्य र शिक्षा चेतना परामर्श दे धरि रख बोली प्रार्थना करूछि तांको परिवार को आशीर्वाद कर अनुग्रह प्रदान कर प्रिय प्रभु गत दिन मानकरे प्रभु अर्चना भौणी निमंते आमे प्रार्थना करूथिलु प्रभु तुमे अनुग्रह कल प्रिय भौणी को तुमे किछि संपूर्ण प्रभु किछि सुस्थता देबा पय सहाय्य करियछ प्रभु आईसीयू थिले पिता परमेश्वर ऑक्सीजन चाली थिला पिता परमेश्वर बहुत सीरियस अवस्था रे थिले किंतु पिता तुमनकर लोतक को तुमे देखिलो प्रभु आज तांकु तुमे किछि उपशम देई अछ बोले हमें धन्यवाद दोछु गौरव करूछु प्रभु संपूर्ण सुस्थता आरोग्यता दे निज गृह को फेरी आसी प्रभु तुमर नाम रो साक्षी हेबे प्रभु तुमर नाम रो गौरव हेबे प्रभु सेति पय तुमे दया कर बोली प्रार्थना करूछि प्रिय भौणी को संपूर्ण सुस्थ आरोग्यता दे धरी रख एतले प्रार्थना करे प्रभु सजनी भौणी को निमंते प्रभु तांकर जो प्रार्थना अनुरोध थिला प्रभु तांको झियंकर जो कॉलेज प्रभु अति दूर रे थिला आसीबा समय रे रात्रि ही जाउथिला प्रभु तुमे अनुग्रह करी सुरक्षा दे प्रभु अति उत्तम भाव रे ग्रेजुएशन कंप्लीट करिबा निमंते उत्तम नंबर रखी पास करिबा निमंते अनुग्रह प्रदान करी अछंती प्रभु तुमे दया करी अछ सेति पे हमें धन्यवाद दोछु गौरव करू अछु राजा प्रभु जो भौणी पिता परमेश्वर तुमरी गौरव निमंते प्रभु तांको झियो निमंते साक्ष्य देले पिता धन्यवाद दोछु तुमे दया न कले तुमे ज्ञान न देले कौन सी प्रकार पिला माने ज्ञान प्राप्त हेई परिबे नाही प्रभु तुमे तांको दया करो ए जीवन समय रे तांको आशीर्वाद करो आहुरी आहुरी पिता परमेश्वर जागतिक ज्ञान संगे संगे आत्मिक ज्ञान दे धरि रख बोली प्रार्थना करूछि एवं प्रभु एतरे प्रार्थना करे राजा तुमर पवित्र चरण निकट रे वर्तमान बसी अछि प्रभु तुमर वाक्य श्रवण करिबा निमंते हे पिता परमेश्वर आमनकर आत्मिक कर्ण को खोली दियो प्रभु आमनकर आत्मिक हृदय को तुमे खोली दियो प्रभु जो भौणी को तुमे प्रस्तुत करी आनी अछ प्रभु तांको हजाओ लुचाओ तांको मुख पात्र होई तुम से जीवंत वाक्य को प्रकाश करिबा निमंते अनुग्रह प्रदान कर पुणे आमे प्रत्येक जे प्रकार से वाक्य को श्रवण करिबु निजस्प करिबु हृदय मध्य रे रखिबु एवं तदनुसार जीवन काटिबु सेति पय तुमे दया कर श्रोता मात्र हे निज निज को प्रवंचना करिबा को दियो नाही मोर परमेश्वर आमाने वाक्य रो कर्मकारी जे प्रकार हेई पारिबु सेति पय तुमे अनुग्रह कर आगामी सकल समय को तुमरे हस्त रे दोछि पुणे आमे प्रत्येक तुम पृष्ठ तळे समर्पित होअछु प्रभु तुम आत्मा कर उपस्थिति रे शेष पर्यंत मान को रखी तुमे महिमा गौरव संभ्रम पाओ बोली यीशु को नाम मागिली पिता आमेन धन्यवाद आमेन। आमेन बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर समस्त विषय को प्रभु कोठारे जना करछंती प्रभु धन्यवाद देइछंती निवेदन मध्ये रखछंती प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान वाक्य सुनिबार समय आजिर वाक्य परिवेशन करिवे प्रभु प्रिय दासी और दीर्घ वर्ष खड़गपुर चर्च रे रही बालक बालक बालिका भाव सेवा कार्य प्रभुंर सेवा कार्य व्यवहार हुई आसी विभिन्न जूम मानक जूम मीटिंग मानक मध्य प्रभु निमंते व्यवहृत होउछंती आमरी ए ओमन फेलोशिप रे मध्य प्रभु वाक्य दे प्रार्थना रे पुनी आराधना रे मध्य आमान को ईश्वर को निकट पढ़ना आनिछंती वाक्य दे उत्साहित करिछंती आज मध्य प्रभु तांकरी प्रिय दासी को तांकरी मुख दे कथा कहबा को जाउछंती तेबे ए समय मध्य रे आमाने प्रत्येक मनोयोग देउ ध्यान देउ आमनकर कर्ण को उन्मुक्त करू परमेश्वर को वाक्य सुनिबा पई आग्रह प्रकाश करू तेबे आजिर वाक्य परिवेशन करिवे ए समय मध्य आह्वान करे आमानकर गहन रे अछंती खड़गपुर बालिका मा विशेष सजनी लीमा फ्रॉम खड़गपुर ए समय रे आगो को आसीबे प्रभु
आपको आज जहाँ आम मान निमंते रखिछथि ता प्रकाश करी ए समय होची आपन जूम रे उपस्थित प्रत्येक भौणी मानकु बा बड़ दीदी मानकु ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु मते पुनराय ए सुंदर सुजोग देइचंती तसंगे जीवित मानक मध्य नाम स्थान देइचंती धन्यवाद दिए आमे प्रत्येक को मृत मानक सहित गणना करि नाहंती दिन प्रतिदिन तांकर बाहु तळे आम मानकु लुचाई हजाई अछंती कारण आमे चतुर्पार्श्व को देखू विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार अघटन घटी जाउची किंतु प्रभु आज आम मानकु अनुग्रह करिचंती समस्त अमंगलतारु आम मानकु उद्धार करिचंती आमनकर परिवार को आमनकर सेवा कार्य को बा जे जो कार्य करूचंती प्रत्येक विषय रे प्रभु निरीक्षण करिचंती सेति पाए प्रभुकर महानाम को धन्यवाद दिए तसंगे मु टुनी दीदी को मध्य धन्यवाद दिए आउ से मते सुंदर सुजोग देथिबा सकासु कारण जूम रे तो मु प्राय अटेंड करि पारे नाही कारण ठीक एई समय रे एई दिन रे ही आमनकर महिला समिति किंतु आज मो पई बहुत बड़ दिन कहीं आज आमनकर महिला समिति बंद अच्छे चर्च रे कारण आम चर्च रे गोटे परिवार रे दुखर घटना घटिथिबा सकासु आज चर्च रे महिला समिति बंद अच्छी सेति सकासु मु आहुरी टिके फ्री हो जाइछि सेति पाए मु प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु मते सुंदर सुजोग देथिबा सकासु आम जेतेबेले परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले तांको सुंदर चिंताधारा नहीं कि प्रभु सृष्टि करथिले जेतेबेले आम माने देखू मनुष्य को एते सुंदर बुद्धि ज्ञान देले सेति सकासु प्रभु कौन कले प्रथमे आदम हवा को कहले कि तुमे एई गछर फल खाइबो नाही से निजर ज्ञान को कि प्रकार भाबरे व्यवहार करि परिबे सेति सकासु प्रभु तांको सृष्टि आरंभ ही निर्देश देइतिले किंतु तांको विवेचनार शक्ति को से भूल भाबरे नहीं से कौन करथिले विपद रे निजको आउजी देइतिले तो आज चिंताधारा अनुसार आम माने देखिबा हितोपदेश तार 3 पर्वर 5 पद तुम्हें सर्वांतकरण सहित सदा प्रभुंकठारे विश्वास कर और निज सुविवेचन रे आउजी पड़ नाही प्रभु ए पठित शास्त्रांश द्वारा उपस्थित प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु वाक्य को जीवा पूर्वर मु किछि प्रार्थना करिबी आपण माने मोर सहयोग करंतु धन्यवाद धन्यवाद मंगलमय परमेश्वर पिता धन्यवाद दोछु आपा गौरव करूछु प्रशंसा करूछु तुमे आमान को अनुग्रह करिछ समस्त अमंगलतारु प्रभु तुमे आमान को उद्धार करी सुंदर दिन रे प्रभु आमे केते गुडे मां मान को नहीं प्रभु जो प्रार्थना उपासना करा जाउछि तुमे आमान को सुजोग देइथिबा हेतु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु सब विषय नियंत्रणकारी परमेश्वर हेतिबा हेतु धन्यवाद दिए प्रभु मोर कोनोसी प्रकार योग्यता नाही धार्मिकता नाही उत्तमता नाही कि मु तुमर वाक्य को भांगीबी प्रभु किंतु धन्यवाद दिए तुम रक्त रे तुमे मते केणीछ प्रभु तुम संतान रो अधिकार तुमे देइथिबा हेतु तुमको धन्यवाद दिए प्रभु जो वाक्य प्रभु मु कहिबा को जाउछि प्रभु ता तुम ठारे हो प्रभु तुमे मोर मुख को स्पर्श कर तुम्हें प्रभु मोर नियंत्रणकारी परमेश्वर हुआ बोली प्रार्थना करे बापा तुम दासी मानू बा मु कौन शिक्षा दे पारे प्रभु तुम्हें से मानू शिक्षा दे उपयुक्त भाव रे प्रभु वाक्य को कर्मकारी करी निज जीवन रे प्रभु 100 गुण फल फलिबार आशीर्वाद दे प्रभु तुम्हें आमन को दया कर बोली प्रार्थना करे प्रार्थना सुनि छ धन्यवाद दे प्रेमय प्रभु यीशु को नाम रे मागु छी पिता आमेन हमने देखु छो सलोमन युवा मान को ए शिक्षा दियंती कि निज सुविवेचना रे आउछि पड़ नाही सुविवेचना करिबा तो कोनोसी मंद विषय नाही किंतु सलोमन युवा मान को शिक्षा दियंती तुमे माने सुविवेचना रे आउछि पड़ नाही आमने चिंता करिबा परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य को सृष्टि कले से दिन ठारू समान को उत्तम शिक्षा दबा पाई ही सेमानकु आगुरु ही निर्देश देले कि तमे ए भूल कामटी करिवनी से फल खाइबनी किंतु से माने कोन करतिले निज सुविवेचना रे आउछि पड़ी आज आत्मार मृत्यु को से माने चली जाइथिले आमने मनुष्य समाज भितरे आमने देखू दुई प्रकार लोक माने वास करंती किछि जण कुविवेचनाकारी किछि जण सुविवेचनाकारी किंतु सृष्टि आरंभ ही परमेश्वर कहंती आदि पुस्तक तार 6:5 पदरे कि मनुष्यर चिंता अविरत मंद मात्र सब बेले आमने जेते बेले भी चेष्टा करू कि आमनकर चिंता सब बेले उत्तम हेउ
बा गोटे ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब रे आमे सखाळ ठारू निजको प्रभु कटे समर्पण करू कि प्रभु मोर इंद्रिय को तुमे दमन कर कथा कहिबारे चिंता करिबारे चाली चलन रे सब विषय रे तुमे आमनकर नियंत्रणकारी परमेश्वर हुआ तथापि शैतान कौनसी जगह को से छकी बसी थाए किछि गोटे दुर्बलतार विषय देखि से आमनकर चिंता को परिवर्तन करि देइ थाए जे प्रकार के गीत संहिता तार 53:2 पदरे लिखा जाए केही सुविवेचक नाहांती परमेश्वर देखंती सारा पृथ्वी रे बा सारा विश्व रे मनुष्य समाज मध्य रे केही मध्य सुविवेचक नाहांती किंतु पवित्र आत्मा आमनकु तांको जानिबा पई आमनकु देइचंती पवित्र जो पवित्र आत्मा को आमनको निबंते छाड़ी जाइचंती से आमनकु से चेतना दियंती कि सुविवेचना करिबा आमनको पई केते उत्तम केते आवश्यक आमनको जीवन रे आमनकर आत्मा को रक्षा करिबा पई आमनकर सुविवेचना करिबा केते आवश्यक ताहा आमनको पवित्र आत्मा शिक्षा दियंती जे प्रकार की आमने जानू सब बेले आमने चिंता करी सुविवेचक माने कौन कर जेते बेले आमनकर चिंता भावना को आमे परमेश्वर सहित संयुक्त न करी निज इच्छा रे आमने आउजी पड़ी थाउ कि मु जहा चिंता करूची ताहा ही हो अन्य मानक ठारू आमे शिक्षा लाभ कले मध्य सब बेले कौन करिथाउ निजर चिंता निजर सुविवेचना ही निश्चय भल थिबो से विश्वास नहीं आमे बेले बेले निजर पदक्षेप को आमने भूल करि देइ थाउ किंतु हितोपदेश 23:23 पदरे लिखा जाए तुम्हें माने सुविवेचना किण जदि के पाउचंती जदि पढ़ी देबे सत्य तो किण पुणी ताहा बिक नहीं ज्ञान और उपदेश और सुविवेचना किण आमेन धन्यवाद सुविवेचना गोटे किणिबार जिनिस नुहे जेटा गोटे वस्तु नुहे कि गोटे पदार्थ नुहे ना तरल पदार्थ ना गैसीय पदार्थ ना कौन से किछि नुहे ना कठिन पदार्थ किछि नुहे किंतु ताकू किणिबा पई सोलोमन एटी आज्ञा दियंती आमानक जीवन रे जते बेले आमाने पथभ्रष्ट हे जाउछु निज सुविवेचना रे आउज पडुछु सेई समय आमानक पद सब बेले स्मरण करबा कथा कि प्रभु मु जे प्रकार सुविवेचना रे निजको नियंत्रण मध्य रखिबी मो सुविवेचना रे मु केबे मध्य आउजी न पड़े तुम इच्छा को मु जे प्रकार लक्ष्य करी मो जीवन रे मु चालीबी से प्रार्थना आमनको रहिबा नित्यांत आवश्यक सुविवेचना तो किणिबार विषय नहीं कि आमने ताको किणिबा किंतु सुविवेचना जे प्रकार हितोपदेश 9:10 पदरे लिखा जाए सुविवेचनार अर्थ धर्म स्वरूप विषयक ज्ञान से ज्ञान को किणिबा पाई आमनको प्रथमे परमेश्वर को भय करिबार आवश्यक प्रभु तो जिसाई पुस्तक तो लिखा जाए से मुक्त हस्ते दान करती जार मूल्य नहीं से मध्य आसु मो पाखरु किणु बोली शास्त्र प्रकाश करे किंतु आमने प्रभु कौन किणिबा प्रभुंकर कौन नाही जे आमे तांकु देई कि आमे किणिबा जे प्रकार की बाइबल प्रकाश करे कि से क्रोधित हेले आमनको जणेबे नाही कि तृषित हेले जणेबे नहीं कारण पृथ्वी और तहिर पूर्णता जगत और तहिर पूर्णता सबु किछि परमेश्वरंकर आमे तांकु कोन दे संतुष्ट करि परिबा बा कोन दे तांको ठारु आमाने किनि परिबा किंतु आज चिंता करू कोन दे कि आमे प्रभुंक ठारु सेटा किनिबा केवल आमानकर समय आमानकर लोतक आमानकर आंठु ए सब को आमाने तांको ठारे समर्पण करी सुविवेचना किनिबा आवश्यक साधारणतः आमाने देखो साई पडिसा हिसाब रे जेतेबेले आमाने साई पडिसा रे वास करू अनेक समय रे कोन करिथाउ आमानक मध्य जेतेबेले संपर्क भल न थाए आमे विवेचनार शक्ति रे आमे कथा कहि न थाउ आमे सब बेले तर्बर भाव रे अन्य को जवाब देई थाउ बा कथा कहि थाउ किंतु सेही परिस्थिति रे आमानक सुविवेचना को ही आमानक चिंता करी कोन कहिबा आवश्यक कि प्रकार जनक सहित कथा हवा आवश्यक ताहाकू आमाने नजर करिबा नित्यांत आवश्यक जे प्रकार की आमाने देखो हितोपदेश 2 पर्व 3-5 पद पर्यंत आमाने देखबा हाँ जेबे तुमे सुविवेचना प्रति डाक पकाओ और बुद्धि निमंते उच्चस्वर कर जेबे रूपा न्याय ताकू खोजो और पोताधन परि तार अन्वेषण कर तेबे तुमे सदाप्रभुक विषयक भय बुझिब और परमेश्वरक विषयक तत्व ज्ञान पाइब धन्यवाद रूपार न्याय ताकू खोज
ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ସୁବିବେଚନା ତୁମେ ଲାଭ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ ତାର 16 ପଦରେ। ସୁବିବେଚନାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବାଇବେଲରେ। ଆମମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ରୂପା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆମମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସୁନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ କିମ୍ବା ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ସୁବିବେଚନାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ବିଷୟ ରହିଛି କି ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଘରର ଦାସ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆମମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ସୁବିବେଚନା ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ପାଇବା ତାହା ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅବହେଳିତ ଜୀବନ ଭାବରେ ଆମମାନେ କାଟିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଲୋମନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସୁନା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ରୂପା ଅପେକ୍ଷା ସୁବିବେଚନାକୁ ତୁମେ ଲାଭ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିବେଚନା କୁବିବେଚନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ସୁବିବେଚନା ପାଇବାର ଉପକାର। ଯୋଉମାନେ ସୁବିବେଚନାକୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଦେଖିବା। ହିତୋପଦେଶ 21:12 ପଦ ପଢିଦେବେ କି? ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରେ। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ କିପରି ଉତ୍ପାତିତ ସର୍ବନାଶ ହୁଅନ୍ତି ଏହା ସୁବିବେଚନା କରେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରେ। କେବଳ ଗୋଟେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 9 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ। ଯେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ। ଆଉ ହଁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ତାହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ। ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆମମାନେ କିଣା ହେଇଅଛୁ। ତ ସେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶ ବିଷୟ ବିବେଚନା କରେ। ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲିସାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗିହେଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନାମାନକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନାମାନ ଯେତେବେଳେ ଇଲିସାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲିସା ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ନାମାନ ଗିହେଜି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯାଇକି ତାପରେ ମୁଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିକି ନେବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଇଲିସାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଯେତେବେଳେ ନାମାନ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରେ ମିଳୁଛି ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗିହେଜିଙ୍କର ଏଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ପିଢି ପରେ ଗୋଟେ ପିଢି ଗୋଟେ ପିଢି ପରେ ଗୋଟେ ପିଢି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବେ ନିହାତି ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କାହିଁକି ଏ ଲୋକକୁ ଏ ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଷ୍ଟର ବଂଶକୁ ସେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସ୍ମରଣ କରିବ ତା ବିଷୟରେ ସେ ବିବେଚନା କରିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଆହବ ରାଜାଙ୍କର ବଂଶ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଲିୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 18 ପଦରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 18:18 ତ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ ପିତୃବଂଶ ଦେଇଅଛ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସକଳ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଓ ତୁମେ ବାଲ ଦେବଗଣର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଅଛ। ଏଲିସା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାର ଦୁଃଖଦାୟ ନୁହେଁ ତୁମେ ଆଉ ତୁମର ପିତୃବଂଶ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛ ବୋଲି ଆଉ ସେଠି ଏଲିସା ଆହାବ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ବିବେଚନା କରୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଦୁଷ୍ଟତା ବଢିଯାଏ ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିମାରରେ ପଡେ ବା କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପଡେ ଯଦି କାଳେ କେବେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେଇଥାଏ ଆମମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷ ଭାବରେ କହିଦେଇଥାଉ
कि आउ ये ना मो प्रति एटा करिथिला सेति प्रभु ताको ए दंड देइचंती बा से लोक मानको एटा दुष्ट व्यवहार करिथिला सेति प्रभु ए दंड देइचंती। आज जेतेबेले गोटे भौणी सांगरे मो कथा कहउतली आ से कहउतला तांकर आसी 24-25 वर्ष हे गला किंतु तांको संतान ए पर्यंत हे नाही। मु कहली कोन पाई से सांगे सांगे मते कहउची जानु जेतेबेले प्रभुଙ୍କ लोक माने तांको गृह को आसंती तांको स्त्री तांको आतिथ्य करबा मध्ये जानंती नाही तांको नमस्कार मध्ये से करंती नाही तो प्रभु काहे कि एमानक प्रति आशीर्वाद करिवे एमानकर काहे कि एमानकर गर्भ को से उन्मुक्त करिवे। तो आमे तेरे दुई जण गपुतलु मु कहली प्रकृत रे जेतेबेले सारा मध्ये जेतेबेले थिले 3 जण व्यक्ति जेतेबेले आसीले तांको भोजन करिले से समय रे सेमाने तांको आतिथ्य करबा समय रे सेमाने तांको आशीर्वाद कले कि आउ तळको तम कोळ रे एक संतान रहिबो से समय रे अब्राहम को एई आशीर्वाद देई से लोक माने जेतले जेतेबेले तो आमने चिंता करू आमनकर कर्म जेतेबेले अत्यधिक बढ़ी जाउची बा अत्यधिक मंद होची अन्य मानक जीवन रे जेतेबेले दुख कष्ट आसुची से समय रे आमे कोन करू तांकर वंश परंपरा प्रति आमने निरीक्षण करता जदियो आमने धार्मिक नहु किंतु निजे निजे धार्मिक हे जाऊ निज निज सुविवेचना रे आमने आउची पड़ी निज को धार्मिक मने करी अन्यर कष्ट अन्यर अभाव अन्यर किछि क्षतिर विषय देखिले आमे कोन करू तांकर वंश परंपरा प्रति आमने कथाबार्ता करिताउ ता बापा एमती थिला ता मा एमती थिला एमाने एमती ही आंक जीवन रे केबे मध्य आउ परिवर्तन आसीबनी बोली आमने कोन करिताउ तांको पाए आमने से कथाटा व्यवहार करिताउ। तो धार्मिक दुष्टर वंश को विवेचना करे जदि तार उत्तम विवेचनार शक्ति थाए धार्मिक व्यक्तिर से दुष्ट विषय को से विवेचना करे। द्वितीय हमने देखू कि हितोपदेश 17:2 पद भाई मानक मध्यरे अधिकारर बांट पाए सुविवेचक जीए से भाई मानकर मध्यरे अधिकारर बांट पाए। मु केवल शॉर्टकट रे ताहा पढे जेउ दास बुद्धिपूर्वक चले से लज्जादायी पुत्र उपरे कर्तृत्व करे पुणी भाई मानक संगरे अधिकारर बांट पाए। तो आमने देखू वर्तमान आमे प्रश्न उत्तर देखुतिलु जोसेफଙ୍କ विषय रे ही चलीथिला आमने देखू जोसेफଙ୍କ जीवन रे केते कष्ट आसीची तांको भाई माने छोटोटी बेळु तांको जो ताड़ना कले बा जो कष्ट देले किंतु जेतेबेले प्रभु तांको जीवन रे उन्नति देले से केबे मध्य से विषय को से स्मरण करि नथिले आ से भाई मानकु सादरे ग्रहण करिथिले जे प्रकार की आमने देखू से आदि पुस्तक आ 50 रो 20 पद रे से प्रकाश करंती कि तुम्बे माने मो विरुद्ध रे मंद कल्पना कल प्रमाण मात्र ईश्वर ताहा मंगल साधन कले आ 21 पद रे लिखा जाए एई प्रकार चित्त प्रबोधक विषय कहि कि से भाई मानकु सांत्वना देइथिले। जोसेफଙ୍କର सुविवेचना आजि तांकर भाई मानकु रक्षा करिथिला से दुर्भिक्षरु से मानकु रक्षा करिथिला तो संगे से कोन करथिले तांकर ए सुविवेचना ही तांको जीवन रे एते उन्नति प्रदान करिथिला। आमाने देखु जेतेबेले 12 भाई तांको भेटिबा को आसुचंती बापांको भी सांगरे नै के आसुचंती किंतु केबे मध्य से माने तांको पिला मानकु आशीर्वाद करथिले। अब जोसेफଙ୍କୁ परमेश्वर ए प्रकार आशीर्वाद कले कि जाकुबंकर धनर बांट से मागी नथिले किंतु आशीर्वादर बांट से पाइथिले। जदि जोसेफ भाई मानकु से सुजोग देई नथांते बा सुविवेचना भावरे तांको क्षमा देई नथांते जाकुबंको निज पाखकु डाकी नथांते तेबे से कोन से आशीर्वाद पाई थांते भाई माने तो बापांको नै कि से माने तांकर अलगा रही थांते किंतु जोसेफ कोन से आशीर्वादर बांट पाई थांते किंबा आमाने देखू जोसेफ तांकर दुई पुत्र मनस्य अप्रियम को नै कि आ जाकुबंको द्वारा आशीर्वाद करेले अन्य 11 जण भाई ताहा करैचंती बोली बाइबल रे उल्लेख करा जाय किंतु जोसेफ सुविवेचक थिले जद्वारा कि से भाई मानक मध्यरे बांट पाइले धनर बांट हुए तो नई पाई पारंती कारण से तो अन्य को प्रतिपालन करबा पाई सांत्वना देले से कि प्रकार भाबरे धनर बांट पाइबे किंतु परमेश्वरंकर दत्त आशीर्वादर बांटर से अंश हेतिले। तो आज हमने चिंता करू कि जदि आमने आमर मंडली रो सहभागिता रे रहू बा विभिन्न प्रकार जूम रो सहभागिता रे आमने रहू तो आमने मध्य आशीर्वादर बांट पाइबा। तो आमनक जीवन रे आमे संपूर्ण भाबरे चेष्टा करबा दरकार कि प्रभुंक ठारू दत्त आशीर्वाद मो जीवन रे केबे मध्य उणा न पड़ी जाऊ
ସବୁବେଳେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାଣ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁ, ମୋ ପରିବାର ଭାଗ୍ୟରେ ପଡୁ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପଡୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଉଛି ବା ତାର ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ଦଉଛି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଉ ବା ଆମ ପ୍ରତି କରିଥିବା କୁକର୍ମକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ନ ଦେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବିବେଚନାର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ତ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ବାଣ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରକାର ହିତୋପଦେଶ 16:22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ। ଯୋଉମାନେ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି ବା ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ସଲୋମନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଏତେ ସ୍ଥିର ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁବିବେଚନା ଥିଲା। ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ସୁବିବେଚନା ଦ୍ୱାରା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା, ଆଇବଙ୍କ ପରି ଆମ ଜୀବନରେ ତ ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଛି ତିଳେ ମାତ୍ର ହବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ। କାଲି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର, ନାଇଁ ତ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ପରିବାର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର କଲ, ତ ଫଟକି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ଆମେ କେତେ ଆମର ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହରେଇ ଦଉଛୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେ ନିଜେ ବି କହିଲେ ବାଙ୍କୁ, ଆଉ କି ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆସୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ କୁଚିନ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ନ ପାଇବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସୁବିବେଚନା ଦ୍ୱାରା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କର ସେଇ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରି ଆଉ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁବିବେଚନା ଦବା ସକାଶୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ ହୁଏତ କିଛି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ପରିବାର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସୁବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଜି ଅନେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ବା ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି, ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଆଜି କରିଦେଲା, କାଲି କଣ ଫେରି ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ଯୋଉ ସୁଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସୁବିବେଚନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ କିଛି କିଛି ବିଷୟ କୁହନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ମା ତାକୁ ବଢାवा ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ସୁବିବେଚନାର ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଉପଯୋଗ କରି ଉପବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାଣ୍ଟ ପାଇବା, ଆଉ ସେ ଜୀବନର ଝର ସ୍ୱରୂପେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରିଗଣିତ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମେ ସୁବିବେଚନାକୁ ସତ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ ପାଇବା ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ। ହିତୋପଦେଶ 21:16 ପଦ। ସେ ବୁଦ୍ଧିର ପଥ ଛାଡି ଭ୍ରମଣ କରେ, ସେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବାସ କରିବ। ସେ ଯେ ସୁବିବେଚନା ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ପ୍ରେତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ। ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ସୁବିବେଚନା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସଲୋମନ ଯେ ଏହା କେବଳ ଯୁବାପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରିଥାଉ, ନିଜର ସୁବିବେଚନାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ। ତ ଯୋଉମାନେ ସୁବିବେଚନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ନିହାତି ଆମେ ସେ ନର୍କଗାମୀ ପଥକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ।
ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ପାତାଳରେ ବିଚାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଆଜି ଆମେ ସେ ଦିଖାବା ଜୀବନ ନ କରୁ, ସେ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନ ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିବେଚନା, ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟର କାରଣ ହେଉ କି ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ପ୍ରକାର ବାସନ କରୁ। ସେଦିନ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ତାର ନିଜର ସୁବିବେଚନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲା। ଲାଜାରକୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ସେଦିନ ତାର ସୁବିବେଚନାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପଡିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଇଦିଏ ବା ତାକୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଦିଏ, ହୁଏତ ତା ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ନଥିବା ସକାଶୁ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଘା ଗୁଡିକ କୁକୁର ମାନେ ଚାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସୁବିବେଚନାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିଥିଲା ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନରକରେ ଯାଇ ସେ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାସ କଲା। ଯଦି ନରକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସୁବିବେଚନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ ତୁମ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ତଫାତ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମମାନେ ନିଜର ସୁବିବେଚନାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ନ ହେଉ। ଆଜି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ନିଜର ସୁବିବେଚନା ତ୍ୟାଗ କରି ଆଜି ଅନେକ ଯୁବାପିଢି କଣ କରନ୍ତି, ହଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ କହିକି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ସବୁଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡି ବା ସ୍ୱଜାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖୁ ହଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ଆତ୍ମାର ବିଚାର କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସାହି ପଡିଶା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ସେ ଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିଲା ପରି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15ର ଆଉ 9 ପଦ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ, ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଯାଇ ଅମାଲିକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ଆଉ ସେଇ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ତୁମେ ନାଶ କର। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ରାଜା କଣ କଲେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜେ ଆଉଜି ପଡିଲେ ଆଉ କଣ କଲେ, କାହିଁକି ମୁଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମାରିଦେବି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଲା। ସିଏ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଆଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କଣ କଲେ, ସେଇ ସୁବିବେଚନା ହରାଇ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବଳିଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସାମୁଏଲ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏ କଣ କଲ, କାହିଁକି ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆଣିଲ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସାଉଲ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦର ଶକ୍ତି ବା ଭଲ ମନ୍ଦର ବିଚାର ଶକ୍ତି ହେଲାନି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବା କୌଣସି ଉତ୍ତର ସେ ପାଇନଥିଲେ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାହା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସାଉଲ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୁତୁଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଭୁତୁଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡି ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯାଇ ସେ ଭୁତୁଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ହେଲେ ଆଣ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାର କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ପତନ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ରାଜା ଭୁଲିଗଲେ କି ମୁଁ ମୋର ସୁବିବେଚନା ତ୍ୟାଗ କରିବା ସକାଶୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସେ ଭୁତୁଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ। ଭୁତୁଡିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର କି ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ସେ ସାମୁଏଲକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ସାମୁଏଲ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଭୂତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆଉ ସେ 5 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ହେଇଥିବା ସକାଶୁ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିବେଚନାକୁ ଆମମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ନିଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିଥାଉ।
आमनकर संतान मानक प्रति विपद आनी थाओ आमनकर कर्मर फल जे आमनकर 7 पीढ़ी आमनकर वंश भोगिबे ताहा माने जानि थाओ साधारणतः आमने देखू जदि आमनकर वंश रे जदि अछंती आमनकर पूर्व पुरुष माने जदि आउ धन संपत्ति रे से माने प्रचुर्य तार परवर्ती पीढ़ी मध्य अभाव भोग करंतिनी ठीक सेही प्रकार जदि आमनकर पूर्व पुरुष माने पाप करूचंती बा दंड करूचंती ता पूर्व पीढ़ी मध्य से प्रकार दंड आणुचंती बा तार आगामी पीढ़ी मध्य दंड पाई प्रस्तुत होचंती तो आज हमने सब बेले निजको चिंता करिबा आ बाइबल जे प्रकार प्रकाश करे आज साउल राजा से प्रकार कौन करथिले तरतर हे कि निज इच्छा रे आउजी पड़ी से कौन करथिले से रुष्ट पृष्ठ विषय गुडी को धरी पळे आसीथिले आ जे प्रकार बाइबल प्रकाश करे मनुष्य दृष्टि रे कोनोसी पथ सरल देखा जाए मात्र ताहार शेष रे मृत्युर पथ थाए हितोपदेश तार 28 रो 7 आ 9 पदरे हम माने देखू कि मनुष्य दृष्टि रे कोनोसी पथ सरल देखा जाए किंतु ताहार शेष रे मृत्युर पथ देखा जाए से प्रकार हमें सामसन रो जीवन रे मध्य देखू से जने जन्मरु नासरिय थिले प्रभु तांको मु जितेबेले आमे दी जण जितेबेले कथार्ता करू तांकर छुआ नथिला नाही प्रभु काहे कि मानव को से आशीर्वाद देले आउ एते कम बयस रे सामसन को आउ तांकर जीवन हारिबा को पड़ितिला किंतु सामसन जानिथिले मु परमेश्वरक द्वारा आउ स्थिर करा जायछि कि से पलेस्ट्रिय मान को बद्ध करिबा पाए तथापि निज सुविवेचन रे आउची अन्य जाति स्त्री उपरे पड़ी से कौन करथिले निजर सुविवेचना को त्याग करी तांकर जीवन को से हरै बसिथिले हवा मध्य से प्रकार निजर सुविवेचना रे पड़ी आ से लोभ रे पड़ी से निजर आत्मिक जीवन को बा ईश्वरंकर सहभागिता ठारू से निज को दूर रे रखिथिले तो आज हमने पारु पर्यंत चेष्टा करिबा आ जेमती हितोपदेश तार 16 रो 28 रे जे प्रकार लिखा जाए कोनोसी पथ आमान को जीवन रे सरल देखा जाए आमने अति व्यग्र रे आमने से कार्य करिवा पई चेष्टा करिताओ एटा कले एटा होंता किंतु जेतेबेले आमान को जीवन रे से विपद आसे बा हम चिंतार बाहर आमान को जीवन रे कष्ट आसे से समय रे आ समय न थाए ताको सजाड़ीबा पई बा किछि करिवा पई तो आज आम सोलोमन आमान को प्रति मुहूर्त रे चेतना देइचंती कि तुमे सुविवेचना किण सब विषय रे तुमे सुविवेचना को तुमे लाभ करो तो आज हमने निजको समीक्षा करू कि मो भितरे सुविवेचना रही ना कुविवेचना रही आमने जेते भी निज बाइबल पढ़ू प्रार्थना करू जहाँ भी करू किंतु जेतेबेले आमनकर गुडे शत्रु आमनक विपक्ष रे आउ छिड़ा हुए आमने मध्य कोन करू आमनकर सुविवेचना को त्याग करी ता प्रति आमने क्रोध करि थाउ ताको आमने कटु कथा कहि थाउ जा ता परमुहूर्त रे ता कोन करि थाए आमनक जीवन रे विपद आनी दे थाए किंतु आमने देखू गीत संहिता तार 119 रो आ 73 पदरे 73 रो खंस रे आ प्रार्थना करंती भक्त दास माने कि प्रभु तुमे मते सुविवेचना प्रदान करो कि जदि पाउचंती टिक पढि दियंतु मु जेपरि तुमर आज्ञा सब पालन करिबी एथिपय मते सुविवेचना प्रदान करो तो आज आमन को जीवन रे ए प्रार्थना प्रतिदिन रहिबा आवश्यक कि हाँ आज परिवार अभाव असुस्थता समस्या संकट नीति प्रतिदिन आमनकर पीछा छाड़ेनी सब बेले गोटे समस्या समाधान हेइतिबो कि नै आ गोटे समस्या आमनकर पछरे छिड़ा हे जायता ताहा मध्य परमेश्वरकर गौरव हेतु जदि गोटे ख्रीष्टीय विश्वासी जीवन रे दुख आसुनी समस्या आसुनी से केबे मध्य प्रभुकर निकटवर्ती हुएनी आउ ठीक से प्रकार से दिन जड़े मां को सहित मु कथा कहूतली आ से मते कहउचंदी काहे कि मु से प्रभु को डाकिबी से मो जीवन रे कोन करिचंती जे मु ताको धन्यवाद देबी तो मु तांको कहली बड़ मा तमे सेमती कथा कहनी आज जदि तुमे बंची रहिच जदि आज तुमे तुम झियो को देखि पारुच बा तुम पिला मान को देखि पारुच ताहा मध्य ईश्वरंकर मंगलदान जो निश्वास तुमे नोच आज अनेक लोक पैसा दे निश्वास नौचंती ऑक्सीजन ग्रहण करूचंती किंतु आज पर्यंत प्रभु हमनको मुक्त रे बिना मूल्य रे आज से निश्वास देइचंती प्रतिदिन प्रति मुहूर्त गोटे परे गोटे मंगलदान दे आमनकर परिवार को कढै नेचंती आमनकर ख्रीष्ट विश्वासी मानक प्रति मनोयोगी परमेश्वर हेचंती विभिन्न स्थान रे विभिन्न प्रकार घटना गुड़िक घटी जाउची किंतु आज पर्यंत आमने सुरक्षित अछु केवल तांकर बलवंत बाहु द्वारा
बलवंत बाहु द्वारा आवरिबा सहित तांको दृष्टि सबुबेले आमनकु निरीक्षण करूची कि मो पिलाटी कुआडे चली जीवो परा, शैतान ताकू केतेबेले ग्रास करिवो परा। सबुबेले प्रभुंकर दृष्टि आमनकु उपरे रहिची। तो आज आमने चिंता करू, सुविवेचना करिबा कोनोसी मंद विषय नुहे, किंतु सलोमन कहंती युवापीढ़ी मानकु कि तुमे निज सुविवेचना रे आउची पड़ नाही, कारण से तो निजे भुक्तभोगी। निज सुविवेचना रे आउची पड़ी से ससुर मानकु आउ स्वांतन ससुर मानकर मन धरिबा पाई, स्त्री मानकर मन धरिबा पाई से कोन करथिले, विभिन्न देवादेवी मानकु पूजा कले। आ से कोन करथिले, ईश्वरंकर से मंगल दान को से हरे बसिथिले, निजर सुविवेचना रे आउची पड़िथिले, सबु किछि भोग कले, सबु कले। किंतु धन्यवाद प्रभु को, प्रभु महान ईश्वर आज तांको द्वारा आमनकु एक चेतनार वाक्य कि तुमे माने निज सुविवेचना रे आउची पड़ नाही। आउची पड़िबार प्रतिफल जे केते भयंकर ताहा माने जानू। आपण माने प्रत्येक वाक्य रे ज्ञान रे सब विषय रे माने आपण माने अछंती, मु कोन आपण मानकु शिक्षा देबी, किंतु बेले बेले सबु किछि जानि मध्य आमाने निजर सुविवेचना को हरई बसी थाउ। तो आज पवित्र आत्मा आमनकु ई प्रकार साहाय्य करंतु कि कोनोसी मते आमाने आमानकर सुविवेचना को न हरो, प्रभुंकर दंडर पात्र आमाने न हेउ। आमानकर सुविवेचना हरैबा सकाशु आमानकर परिवार केबे विनष्ट न हेउ, आमानकर संतान संतति केबे विनष्ट न हो। सबुबेले ए प्रार्थना रहिबा आमानक जीवन रे आवश्यक। प्रभु मते सुविवेचना प्रदान कर। धन्यवाद। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। गीतोपदेश तार 3:5 रे तुमे सर्वांत कौन सहित सदाप्रभु ठारे विश्वास कर और निज सुविवेचना रे आउची पड़ नहीं। पद को नहीं, सुविवेचना शब्द को नहीं